ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗହଳିରେ ବସି ଦେଖିବାଟା ହାଇ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ୱାର୍ସିପ ରେ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ୱାର୍ସିପ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରତା, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रेमरा तुम्हें धरा सागर, प्रेमरा तुम्हें धरा सागर, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानव राजा से राजा, मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानव राजा से हृदय तुम्हें दया सागर, हृदय तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, सारा जगत रे प्रभु तुम्हारे राज्य, सारा जगत रे प्रभु जय तुम्हारे हो, सारा जगत रे प्रभु तुम्हारे राज्य, सारा जगत रे प्रभु जय तुम्हारे हो, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, तुम्हारे चरणे सेवा करी मुझे उदिना, दया कर यीशु राजा दिल दर्शना, तुम्हारे चरणे सेवा करी मुझे उदिना, दया कर यीशु राजा दिल दर्शना, पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आराध्य दाता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को नाम धन्यवाद हो। से आमनकर सृष्टिकर्ता, से आमनक प्रत्येक विषय आमनक रक्षा करती। आसतु आ गोटे गीत गान कर प्रभुकर गौरव करबा माने मन
जीवित मना करे प्रभु मना दिया जीवित माचरानी शांति तले प्रभु हृदय में दिया जब जीवित मना जब जीवित मना पारे मो किंचन पारे मो किंचन मना परिप्रभु मना दिया जीवित जीवित हाथी करे प्रभु दिया जब जीवित मना जब जीवित मना प्रभु महाराज सोलमन महाज्ञानी पिता महारानी दाऊदको प्रभु महाराज सोलमनको महाज्ञानी कलारी पिता ईश्वरको महारानी सदा प्रभु सोनामा सदा प्रभु सोनामा निवेदना मना परि प्रभु मना दिया जब जीवित माना छाती तले प्रभु हृदय दिया जब जीवित माना जब जीवित माना हृदय मोहन पापे पड़ी मोहन अनंत पथ सत्य जीवन हृदय पापे पड़ी मोहन तुम्हें अनंत पथ सत्य जीवन प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण मन परि प्रभु मन दिया
जीवितो मासराणी छाधे दले प्रभु सुदारे दिया जपो थिबे तो मना जपो थिबे तो मना ओ देना पापे मोहि चला देना पापे मोहि चला Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଯିବା। ମତେ ଡାକିବା ମୋର ଯୀଶୁ ମତେ ଡାକିବା ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିବା ମୋର ଯୀଶୁ प्रभु जीसु मो प्रभु जीसु मो साथी मो प्रभु जीसु मो मो प्रभु जीसु मते दया दिखेबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर यीशु मते दया दिखेबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर यीशु Asiachi tua pado tore Asiachi tua pado tore Modu kakune Modu kakune Modu kakune Tuma pase Asiachi तुम पादतळे आसे आसे तुम पादतळे मधु खाकुने मधु खाकुने मधु खाकुने तुम पासे मो साथी मो प्रभु जीसु मो प्रभु जीसु मो साथी मो प्रभु जीसु मो पाखी मो प्रभु जीसु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर यीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर यीशु सब पाई गले तुम पासे आसिले मुझे पादो तोड़े आसिले मुझे तुम पादो तोड़े सब पाई गले सब पाई गले सब पाई गले तुम पासे
ମୋ ସାଥିରେ ରହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସାଥିରେ ରହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ମୋର ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ମୋର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେମଲତା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୋର ଶେଷ धन्यवाद 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 प्रशंसा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु तुम पवित्र महानाम गौरव करुचु प्रशंसा करुचु प्रभु प्रभु को तुम्हें मान को अनेक प्रकार मंगल रक्षा कले सुंदर मुहूर्त देल तुम चरण तले बसवा निमंते तुम्हें हम प्रत्येक सहवर्ती ईश्वर प्रभु तुम्हारी प्रशंसा गान करने निमंते तुम्हारी आराधना करने निमंते हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद बापा आसो तुम्हें हम सहवर्ती ईश्वर हो आज प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय तुम चरण तले दौच बापा तुम्हें प्रत्येक सहवर्ती ईश्वर हुआ प्रभु तुम्हें मान आराधना निश्चय सुग्राह्य करियछ तुम्हें मान प्रशंसा को प्रभु सुग्राह्य करियछ से तुमर गौरव हो प्रशंसा हो धन्यवाद 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 जिते आस प्रभु उपासनार आरंभ शेष पर्यंत सहवर्ती ईश्वर हुआ श्रोता वक्ता प्रत्येक आशीर्वाद कर आज जिते जन उपस्थित प्रत्येक सहवर्ती ईश्वर हुआ उत्तम मन उत्तम ज्ञान दे प्रभु वाक्य आहरण कर ज्ञान दे प्रभु तुम्हें मान को तुम्हारी पथरे कड़ाही नियो तुम्हारी गौरव निमंते बंचार सुजोग से धन्यवाद होची प्रभु गो तुम चरण तले समस्त प्रशंसा धन्यवाद समस्त कर्ता आधिपत्य तुम चरण तले समर्पण कर सब प्रार्थना निवेदन त्राण करता मधुमय यीशु का नाम रे मांगुची आमीन आमीन महत नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे सब माँ मान को सिस्टर मान को बहुत बहुत धन्यवाद दूची गत काली आम चिंता करूँ सब माँ को लेकिन गोटे टीम माने वर्शिप करेंगे समस्त एकजुट होगी सका अति सुंदर भाव वर्शिप कर प्रभु महत नाम को धन्यवाद देवा समस्त सब सिस्टर मान को मो धन्यवाद दूची बहुत बहुत धन्यवाद आसतु आम माने प्रार्थना करिबा आम मान को मध्यरे आउ सिस्टर सुजाता जेना अछंती ए प्रार्थना करिबे ए जेते मां माने आछंती आम मान को टीम एक वर्शिप कले से मान को निमंते आउ आज वाक्य नि आउवा वाक्यदाता निमंते आउ एसके जेनार अनुष्ठान जोटा कि इंडिया ग्रेजुएट स्कूल सोशियोलॉजी ये अनुष्ठान निमंते प्रार्थना करंतु ये अनुष्ठान को जमती प्रभु दिन को दिन अभिवृद्धि करांतु से निमंते प्रार्थना करंतु आ जेते परिवार एठी रही सेवा कार्य करछन समस्त परिवार निमंते प्रार्थना प्रत्येक को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतो प्रार्थना करिबा महामहिम स्वर्गवासी पिता अत्यंत दयालु सदा प्रभु तुम दया और अनुग्रह पाई तुमको धन्यवाद करुछु महादया बही जीवित मानक मध्यरे स्थान देल अनुग्रह रे नुआ सकाळ देखिबाकू देइछ बोली धन्यवाद देउछु प्रभु ए प्रभात पाई तुम नाम को गौरव करुछु तुम नाम धन्य हेउ तुम्हें अनुग्रह कल बापा समय रे कि असमय रे दूर विदेश रे जो विशेष कार्य पाई तुम दास दासी को नहीं चेन्नई रे एकत्र करिछ अनुग्रह करिए प्रभात बेले प्रत्येक दासी मानन को तुम्हें व्यवहार कल
ସେମାନେ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ମୁଖ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଛିଡା କରିଛ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ମୁଖ ରଖ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କର। ତାଙ୍କ ସେବା ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ନେଇ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛ। ପୁଣି ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ପଥ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଯେମନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡି ହେବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅ। ତୁମ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପବିତ୍ରତାର ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅ। ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତକୁ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ତୁମର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ଆରାଧନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସେବାର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷ। ଆଜିର ସେବା ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଆଜିର ସକାଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷୁ। ମହିମା ତୁମରି ହେଉ, ଯୀଶୁ ନାମେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା, ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା। ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ର ଯୋଉଟା ନିକଟସ୍ଥ ତେରୁପୁରମ୍ ସେ ନାଁ ଭଲରେ ମୁଁ ସ୍ମରଣରେ ଆସୁନି। ସେଠି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି IGSM, ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସ୍କୁଲ ମିଶୋଲୋଜି, ଆଉ ସେ ତାର ଏବଂ RMI ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉଟା SOBC ଅନଲାଇନ ବାଇବଲ କଲେଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ବାଇବଲ କଲେଜରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ପ୍ରମାଣିକ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି। ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭିସ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି BTA MD ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଚାକିରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ BTA MD କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସର୍ବାନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣିକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଫୁଲମାଳ କି ନହେଲେ ଆମେ ଫୁଲ ତୋଡା ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସର୍ବାନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣିକକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନର ପ୍ରାପ୍ତ କଳେ ଆଉ ସୁଦୂର ଚେନ୍ନାଇର ତିରୁଭଲରୁ ସହରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ଏକତ୍ର ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୋରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ IGSM କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗେ ବଢୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହି ନପାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମନୋଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯୋଉ IGSM ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଆଉ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁବିଧା ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହି ଆସିଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଉ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଆଉ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ଉପବେଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରସୀ ମାନେ ବେଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଘେନି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବେଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି। ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ମୂଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରନ୍ତେ ସେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କେହି କଣ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଉ ପଢି ଆସିଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକି ଶୁଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ନିଗୁଡତା ଆଉ ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ।
आमे जेते थर एहाको पाठ करू जेते थर आ मधुर मेसेज सुनु प्रभु आमको पवित्र आत्मा द्वारा नुआ नुआ भाव कथा कहती तेणु आमने प्रार्थना सहित बसिबा प्रभु आज तुमे मते नुआ भाव मते कथा कह आमने ए विषय रे आलोचना करिवा पई दिबा यह होती यीशु जीत पर्वत को गले प्रथम पदर लिखा जाउची यीशु जीत पर्वत को गले आ प्रत्युष से पुनर्बार मंदिर को आसिले पुणी समस्त लोक ताहांको निकट को आसंते से उपवेशन करी ताहांको शिक्षा देबा को लागिले यीशु मंदिर रे शिक्षा देउथिले यीशु समुद्र कूल रे मध्ये शिक्षा देउथिले आ यीशु विभिन्न प्रकार मिनिस्ट्री मध्य विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार भाव रे आ उपमा सहित मध्य आ से उपमा बा एग्जांपल माध्यम रे मध्य से शिक्षा देउथिले आपण माने समस्त स्टूडेंट अछंती आपण माने समस्त ए जो हमरो दिया जाइथिबा कोर्स रे मध्य आपण माने पढी अछंती कारण मु जाने आ से विषय गुडी करे आपण मानको सब शिक्षा दिया हेची यीशुଙ୍କର शिक्षा एक निगूढ़ शिक्षा अटे एठी हमने देखु से जीत पर्वत रु आसु अछंती मंदिर मध्य अछंती मंदिर रे बसी लोक माने आसिले से तांको शिक्षा दउछंती आ सेही क्रमरे शास्त्री और फारसी माने बेविचार कर्म रे झुंटा जड़े स्त्री को घेनी आसी तांको मध्यस्थल रे ठिया करे कहिले हे गुरु एही स्त्री लोकटा बेविचार कर्म करूथवा समय रे धरा पड़िछि एही परि लोक मानकु पत्थर फोपाड़ी मारिबा को मूसा आंभ मान को व्यवस्था रे आज्ञा दे अछंती तेबे आपण कोन कहउछंती आमने देखु जे यीशु को फारोसी माने बा शास्त्री माने से माने बारंबार ट्रैप रे पकेइबा पाई तांकर दोष अनुसरण करिबा पाई आ दोष धरिबा पाई आ तांको विभिन्न प्रकार भाव रे परीक्षा रे पकाउथिले आ एठी हमने देखु की प्रकार तळे हमने जेतले पढू सेठी देखि परिबा की प्रकार भाव रे से तांको थारु दोष पाई परिबे सेति पई एही प्रकार एक आ समस्या आ सेठी आसी अछि तो आमने जेतेबेले पाठ करिबा बा आमने याकु चिंता कले आमने सदा सर्वदा जानि परिबा जे फारोसी माने यीशुकर विरुद्ध रे काहे की से माने आउ दोष धरुथिले अनेक गुड़िए कारण हेई पारे आउ मु जेतिके आपण मानको मु जेतिके पाइछि बा शिक्षा करिछि मु आपण मानको किछिटा कहिबा पई चाहे प्रथम हैला आउ ताहाको ऊपरे तांकर ईर्षा भाव रहिला फारोसी माने बा शास्त्री माने यीशु को ऊपरे ईर्षा भाव रहिला काहे कि ना आउ जे सेही समय फारोसी एवं शास्त्री माने समाजर एक उच्च स्थान रे से माने रहंती आउ सेमानकर पोजीशन आउ तांकर समाज मध्य आउ तांकर मंदिर मध्य आउ उच्च स्थान रहे आउ सेति पई आउ से माने निजो को बहुत बड़ बोली मन करंती किंतु यीशु जेतेबेले आसिले आउ यीशु विभिन्न प्रकार मिराकल कले विभिन्न प्रकार आश्चर्य कार्य कले आउ परिवार द्वारा आउ लोक माने यीशुकर पछे पछे बहुत चलिले बा यीशुकर शिक्षा को ग्रहण कले आउ ताहा द्वारा आउ फारोसी एवं शास्त्री मानकर इंपोर्टेंस समाज रे जो इंपोर्टेंस थिला सेटा धीरे 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 कमिबा पई लागिला आउ यीशुकर जो सम्मान बा फेम आउ ताहा दिन को दिन बढ़िबा पई लागिला तेणु जेतेबेले एमानकर सम्मान कमिला एमानकर जो पोजीशन थिला ता ऊपरे तांकर आंच आसिला आउ सेति पई से माने सदा सर्वदा यीशुकर ऊपरे आउ रागिबा पई बा ईर्षा करिबा पई आउ से माने आरंभ कले प्रिय भाई भौणी माने विश्वासी माने गुरुजन माने आज आमानकर जीवन रे आमने शिक्षा करिबा जेतेबेले आमने माने अनेक समय रे आमने देखु अनेक प्रभुकर दासदासी माने आउ प्रभुकर बहुत माने आउ विशिष्ट व्यक्ति माने आउ से माने जेतेबेले आम ठारू अधिक भावरे तांकर प्रभुकर द्वारा चालित होई प्रभुकर आउ प्रभुक ठारू अनुग्रह पाई आउ से माने प्रभुक पई व्यवहार हेई आउ से माने जेतेबेले उच्च को जांती आउ आमानक मध्य बेले बेले ईर्षा भाव आसी थाए आमाने प्रकाश न गले मध्य
अनेक समय आमानकर अंतर रे आमानकर हृदय रे आउ एई प्रकार मनोभाव जागृत होता है आमानकु एठी प्रभु आज कहिबा पई चाहुचंती जे आमानकर भाई माने आमानकर गुरुजन माने आमानकर प्रभुकर सेवक माने बा सेविका माने जो माने दिन को दिन प्रभुकर अनुग्रह रे तांकर सेवा पाए तांकर महिमा पाए तांकर अनुग्रह पाए आ प्रभुकर जेपरी तांकर नाम जेपरी उच्चीकृत हबो आ से माने बढ़िबा बेले आमने मध्य तांकर सहित रे आ तांकर सहित रे शामिल है आ प्रभुकर धन्यवाद करी तांको उत्साहर वाक्य दे तांको उत्साहित करी बढ़ेबा आवश्यक अटे ता परिवर्ते आमने ए प्रकार न करू जे प्रकार की आमने तांको पाई ईर्षार कारण हो जाओ आमनक जीवन में ईर्षा न आसू आमनक जीवन में आ उच्च नीचर भेदभाव न आसू आमने सदा सर्वदा अन्य को उच्च भाव में आमने ग्रहण करवा आमनक जीवन में आवश्यक अटे आ एठी प्रथम कथा हला ताहाकर ए जियोलेसी बा ईर्षा पाई आ से माने यीशु को ऊपर यीशु को दोष धरिबा पाई आ से माने खोजी बोलुथिले आ द्वितीय कथा होची आ से माने भाबुथिले यीशु मसीह नहंती आ जदि यीशु मसीह हे थांते ताहाले तांकर जो कार्य गुडी को से करी कि आसु अछंते आ से केबे करि न थांते उदाहरण स्वरूप प्रथम उदाहरण होची आमे देखु जक्ष्य जेतेबेले जक्ष्यंकर घरे को यीशु जाउछंते आ समस्त यीशुंकर विरुद्ध रे आ कहा कहउछंती से जने पापी लोक घरे रहिबा को गलानी से पापी लोकर बंधु एई प्रकार भाव रे आ यीशु को आ से कोन कहउछंती ना दोषारोप करूछंती जदि जने से मुक्त होई थांते से केबे पापींकर घर को जाई न थांते पापींकर सहित भोजन करि न थांते पापींकर सहित रहि न थांते द्वितीय कथा होती आ गोटे विषय मैं आपण मन को कहूची आ यीशु जदि मसीह होई थांते ताहाले जो 38 वर्ष बेसैदा पुष्करणी निकट रे पड़िथिबा 38 वर्षर रोगी को से जे प्रकार साबत रे बा विश्राम भार रे सुस्थ करथिले आ से विश्राम बाल रे सुस्थ करि नथांते एही प्रकार भाव रे से माने ताहाकू मसीह बोली ग्रहण करिबा पाई आ से माने अनिच्छुक थिले आ गोटे विषय होती साबत रे आमे विभिन्न बाइबल रे बहुत उदाहरण पाई परिबा आ गोटे आमे जेतबे देखिबा लोक तार 13 पर्वर 10 पदरे जो दुर्बल आत्मा रे आविष्ट 18 वर्षर जो दुर्बल आत्मा रे आविष्ट आ सेही गुप्तिया स्त्री लोक आ से स्त्री लोक को यीशु से विश्राम बाल रे सुस्थ करथिले तेणु जक्ष्य को जक्ष्य जो पापी घरे से रहिबा पई गले पापी मानकर सहित से व्यवहार कले तांकर घरे रहिले आउ तांकर सहित खाइले आउ द्वितीय रे होउची जे साबत डे बा विश्राम बार रे से लोक मानकु सुस्थ कले रोगी मानकु सुस्थ कले जदि से मसीह होई न थांते मसीह हेई थांते ताहाले ए प्रकार कार्य से करि न थांते एहा एही सब कारणरू आ से माने ताहाको ऊपर ईर्ष्या करिया गले तांकर दोष को से माने आ यीशुंकर दोष को से माने धरिबा पई गले जेहेतु ताहांकर पोजीशन आ दिन को दिन कमिया पई लागिला बा मोसांकर व्यवस्था रे जो विश्राम बाल को आ उत्तम रूपे बा प्रतिपालन करो आ ताहा रो व्यतिक्रम एठी देखिबा पई आ से माने देखिथिबारु से माने आ यीशु को मसीह बोली आ जानू नथिले बा विश्वास करू नथिले ता सहित अनेक विषय अछि ता सहित अनेक विषय अछि आ बाइबल रे जहा पई से यीशु को ऊपर क्रोधान्वित बा ईर्ष्या करूथिले हमने देखो जे हेल बा नरक ताहा मनुष्य प्राणक पाई प्रस्तुत हेई नाही बाइबल कहे हेल बा जो नरक ताहा होची शैतान एवं तार दूत मानक पाई प्रस्तुत हेइछि आ हेवेन मनुष्य मानक पाई प्रस्तुत हेल शैतान किबा तार दूत मानक पाई प्रस्तुत एवं स्वर्ग मनुष्य मानक पाई प्रस्तुत किंतु आमने केते गुडी विषय एठी देखिबा जो गुडा की जो कारण रो एही फारसी मानकर सल्वेशन हेई पारिला नाही आ सल्वेशन हेई पारिला नाही आ ते माने कोन ना स्वर्ग पई योग्य हेई पाइले नाही
आम तौक जिते पढ़ा आम देखा ये जिते से क्वेश्चन कर मूसा मान को यही प्रकार स्त्री लोक बेविचार कर्म करुवा लोक को पत्थर फोपाड़ी मारे आदेश दी तो जिते से सेठू आनिले स्त्री लोक टी आम ये गोटे देखु बेविचार कर्म पुरुष एवं स्त्री उभयंकर द्वारा ही होता है। एठी गोटे पॉइंट आम नोट करवा जे पुरुष एवं स्त्री उभयंक द्वारा बेविचार कर्म होता है किंतु एठी फारोसी एवं शास्त्री माने केवल से स्त्री लोक टी धरिकी आनिले आउ पुरुष को छाड़ीदेले आउ सही यह बाइबल लेखा नहीं फरंतु यही प्रकार जिते हेई पारे आउ से स्त्री लोकटी आउ जिते धरी थे आउ जिते आणिक जीशु पाखक आणुवे आउ से सेमती आणु नथिबे जिते आम कौन दोषी को आम चोर यही प्रकार कौन गोटे माने गुरुतर अपराधी करुवा गोटे लोक को आम धरू से माने सिंपल माने साधारण भाव आनी न था आम धरी था जबरदस्ती झिंकी आनी था एवं तो अनेक समय आम चापड़ा पकई था अनेक समय गोईठा मारी था आई प्रकार भाव आम आनी था हे तो यही प्रकार स्त्री लोक को से जिते धरी थे आई प्रकार से आनी नथिबे साधारण भाव आनी नथिबे निश्चित मारी थे विरुद्ध निंदा कथा कही विभिन्न गाड़ी करेंगे हे तो चापड़े मारी थे हे तो किक मारी थे जहाद्वारा कि से आसिके यही प्रकार अवस्था है से मंदिर मध्य जीशु पाखक आनी तो यही समय हे तो से स्त्री लोक जे मु तमे मोर विचार करि परिबो नहीं तुमे मते आज धरिबा पई आसीछ मोर एक पाप काम पई बा एई काम पई तुमे मते धरिछ किंतु तुमे मोर विचार करि परिबो नहीं काहे कि ना मु तुमको जानिछि तार अर्थ माने तळे बुझी परिबा मु तुमको जानिछि हे तो से कहिथिबो मु तुमको गत दिन रे देखिछि अर्थात यही फारोसी एवं शास्त्री माने गत दिन सहित बेविचार कार्य करी आउरी गोटे पॉइंट आम विश्वास करने जेहेतु से पुरुष को आनी नहांती केवल स्त्री की धरिकी आनी तेणु निश्चित यह एक लॉजिकल प्रूफ होउची जे सेई मानकर मध्य सहित अनेक बेविचार कार्य लिप्त थिले गत दिन मानकरे तेणु एठी आमने देखू जे ताकू से धरिकी आसिला परे यीशु को से पचारुछुंदी जे आमने आ पई कोन करिवा तमे कोन करूछो मुसाकर व्यवस्था रे एक कर दिया जायछि तो यीशु कहि पारंते जे ताकू तुमे छाडी दियो काहे कि ना यीशु आउ पनिशमेंट दबा पई न आसी से आमान को रक्षा करिवा पई आसीचंदी आ से होउचंदी उद्धारकर्ता पाप को क्षमा करिवा परमेश्वर आ से हुए तो कहि पार थांते जे ताकू सेमती छाडी दियो ताकू कोनसी दंड न दियो हेले यीशुकर विषय रे एलिगेशन आसी थांता जे यीशु आ मोसांकर व्यवस्था को मध्य आ से लंघन करूछंदी बा मानु नाहंती आहुरी सेमानकर क्रोध बढ़ी जाई थांता आ द्वितीय पॉइंट हेई थांता ताकू पनिशमेंट दियो अर्थात पत्थर फोपाड़ी ताकू मारो आ पत्थर फोपाड़ी मारिबा द्वारा आ से गोटे आत्मा को आ विनष्ट हवा पाई देई थांते आ ताहार सल्वेशन हेई न थांता आ एई जो समय आसी गीत पर्वत से ओल्हे के आसीचंदी यीशु शिक्षा दउचंदी आ ए समय ए प्रकार एक समय थिला जो समय रे प्रभु यीशु आ से क्रूसार्पित हेबा पाई जाउछंती वापस दिन पर से क्रूसार्पित हेबे आ ए स्त्री रो पापर परिवर्ते निज जीवन को आ से बलिदान करिवे ए स्त्री जो पनिशमेंट पाइबर थिला से पाइ पनिशमेंट को से निज देह रे निज शरीर रे से बहन करिवे एहा मध्य यीशु को पाखरे आ पनिशमेंट दबा पाई मध्य आ एहा बाहर थिला तेणु यीशु से विषय रे किछि कहि पारिले नाही
ଆଉ ଯୀଶୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ଆଉ ଏଇ ପଥର ଫୋପାଡିବା ମାରିବା ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ବାଇବଲରେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଲୋକ ତାର 4 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ପଡିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଫୋପାଡି ମାରିବା, ପଥରରେ ମାରିବା ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କରି ମାରି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେ ପାହାଡର ତୀଖ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ତଳକୁ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଗଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେ ଗଡି 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 ସେଇ ପଥରରେ ଆସି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ବା ତାର ମର ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଘୋଡାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ମାନେ ପଥରରେ ମାରିବାର ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ତାର 4 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ହେଇ ସେ କ୍ରାଉଡ ମଧ୍ୟରୁ, ସେ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡିବା ବା ପଥର ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ଆହୁରି ଏକ ମେଥଡ ଅଟେ, ତାହାକୁ ବି ସେମାନେ ପଥର ଆଣିକିରି ଆଉ ତା ଉପରକୁ ମାରିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଟିମ ଆଉ ନ ମରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡିବେ। ଆଉ ହୁଏତ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାରସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ଆଉ ହୁଏତ ସେମାନେ ପଥର ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇମାଜିନ କରୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପଥର ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପଥରରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ପଥର ଥିବ। ଯୀଶୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଆଲାଉ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାକୁ ମାର ବୋଲି ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ଯିଏ ପଥର ଫୋପାଡୁ, ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମ ପଥର ଫୋପାଡୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷୀ କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଜି କିପରି ଅଛି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ସିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇକି ମୁଁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିପାରିବି? ମୁଁ କଣ ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଯେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆଲିଗେସନ ଆଣିପାରିବି? ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସତ, ପରିତ୍ରାଣ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବା, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଧରି ରଖିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି ନିଜର ବିଚାର ଆଗେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ମୋର ଜୀବନ ଆଜି କିପରି ଅଛି, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାରସୀ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପଥର ଫୋପାଡୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଅଭିମୁଖ ହୋଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସେ ଫାରସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ।
ଏବଂ ଯୀଶୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ସମସ୍ତ ଫାରସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଗୃହକୁ ବା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପାପୀ ତାହା ମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଉ ବୋଧ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆଜି ପାପୀ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଫାରସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ପାପୀ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିବାରୁ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ପଥର ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେମାନେ ଆଗେ ଗୋଟିଏ 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 ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ତା ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ବୋଧ ପାଇଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲି ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋର ପାପକୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ 2001 ମସିହା ମେ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ମୁଁ 1984 ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2001 ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଏହା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛି, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବା ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଇପାରେ। ବାଇବଲରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଯୋହନ ଡୁବ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ରୂପରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବାଇବଲରେ ୱାଟର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବାର ବାଇବଲରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଉ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମେସେଜ ପ୍ରିପେୟାର କରି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ 2001ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, ଆଉ 1984 ମସିହାରେ ୱାଟର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ବଢେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବଢେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଭିଷେକ ହେଲି, ମୋର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିନଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ବିଭିନ୍ନ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗି ଆମକୁ କେତେ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ ନ କରିବେ। ଆମେ ମାଗି ନଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ତାହା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବେ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବଢୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଉପବାସ କଲି, ଆଉ ଆମ ଘରେ 3 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ
पवित्र आत्मा पाई नथिली बा अभिषेक पाई नथिली केवल दर्शन पाइथिली आउ जो जगह में बसी प्रार्थना करूथिली आउ सुना भलिया आउ जो जेमती मेघ वर्षा हुए सेई प्रकार सुनार टोपा गुड़ाक आउ सब सेई गृहरे आउ प्रवेश करूथिला एवं आकाश वृष्टि होउथिला मु से 3 दिन भितर आउ ता दर्शन कली आउ तापर मु आहुरी प्रार्थना कली आहुरी प्रार्थना कली आउ नेक्स्ट मासरे आउ जतबेले आउ हमको घरे प्रार्थना 3 दिन होउथिला आउ सेठी मते प्रभु मते आशीर्वाद कले आउ पवित्र आत्मा आउ मते जणाई देले प्रभु मते जणाई देले तो जीवन रे एही प्रकार पाप तो अछि कहिबार उद्देश्य होउछि अनेक समय आमानकर आमे जे पापी आमानकर जीवन रो पाप रो बोध को आमे जानि परि न ताओ आउ जतबेले प्रभु मते दर्शन देले एवं देखाई देले तो जीवन रे एही प्रकार पाप अछि आउ आहा पई अनुताप कर आउ आहा पई भूल मार से लोक मानक सहित तुम मिलित हो आउ ताहा परे आउ प्रभु मते पवित्र आत्मा ने भरपूर कले मु आसिली आउ से उपवास 3 दिन उपवास भितरे प्रथम आरंभ रे आउ मु अनेक को फोन करके मु ताहाको आ मोर पाप स्वीकार करी एवं भूल मागिली आ अनेक सेते बेले 2001 ने प्रकार कम्युनिकेशन नथिला आ जो मन सहित कम्युनिकेशन हेई पाला नाही मु चिट्ठी लिखिली जे मु तुम सहित एही प्रकार व्यवहार करिथिबारो मु आज दुखित मते क्षमा करो मोर दोष को मु जानि पारि ओ निज को मु देखि पारि मु सब समय अन्य को देखुथिले ओ सब समय अन्य विचार करथिले मु निचर को देखि पारिली आ मु जेतबेले एही सब काम करि सारिली तापरे पवित्र आत्मा को अभिषेक गोटे ए रविवार रो 4टा समय आमने प्रार्थना रे आंखरे बसी प्रार्थना करबा समय आ मु आराधना करबा समय आ प्रभुଙ୍କର दर्शन पाइले आ प्रभु एक छोट शिशु रूप आ मो पाखरे आसी मो जीवन रे पति गले ताहा द्वारा कि मु आ आंखरे गिरी प्रभुଙ୍କର आराधना कले आ अनेक प्रकार आ चेष्टा कले मते बसैबा पाई 3-4 जन लोक मते भिड़ी बसैबा पाई इच्छा करूथिले आ मु खाली गर्जन करी आ से घरे बुलुथिले आ एक मोर ए जीभ मो तालू रे लागि गला मु अन्य भाषा रे कथा कहिली पवित्र आत्मा रे अभिषेक पवित्र आत्मा रे बपतिस्म एहा एक अनुभव अटे एहा एक अलग विषय अटे आ जहा मु पाइछि आ ताहा आपण को निकट रे शेयर करूची भाई भौणी माने सत्य अटे कहिबार उद्देश्य पवित्र आत्मा आमान को जीवन रे पाप देखै दियंती जेतेबेले आमने स्वीकार करिबा एवं छाड़िबा जे प्रकार बाइबल लिखा है जे स्वीकार करे एवं छाड़े से अनुग्रह पाए तेणु जेतेबेले आमने छाड़ू स्वीकार पाप को जानू छाड़ू एवं तापर आमने अनुग्रह पाइबा आ प्रभु आमन को आशीर्वाद करिवे एठी से माने निजर पाप को से माने जानिले किंतु से माने अनुताप कले नाही से माने चाली गले चाली गले आउ से माने अनुताप करि नथिले तेणु आउ जेतेबेले से माने चाली गले आउ यीशु से स्त्री लोक को कहले यीशु से स्त्री लोक को कहले से माने कहांती केही कोन तुमको दोषी बोली साब्यस्त करि पारले ना स्त्री लोकटी कहला नाही प्रभु स्त्री लोक कहला नाही केही नाही प्रभु केवल निष्पाप व्यक्ति हेउछंती आउ सेई प्रभु यीशु ख्रीष्ट से केवल मारिबार आउ स्टोन फोपाड़ीबार अधिकार ताहांको पाखरे थिला एई स्त्री लोक प्रति आउ काहार नथिला केही निष्पाप नथिले आमाने अनेक भाबो आमाने परित्राण पाई गलो आमाने निष्पाप नाइ प्रिय भाई भौणी माने आमाने जहा चिंता करू जहा कार्य करू जहा आमानकर कथारे आचरण रे व्यवहार रे चिंताधारा रे आमाने दैनंदिन जीवन रे जहा किछि करू सेही समय रे मध्य आमा अनेक पाप करू किंतु आमाने प्रभु को निकट को आसीबा आवश्यक प्रभु को निकट को आसी निजर आजिर दिन रे मोर जीवन रे आ मु जहा पाप करि साय मु मोर व्यक्तिगत मु आपण मानको शेयरिंग करिया पय चाहे जीवन माने दिन आरंभ शेष पर्यंत जहा कि मु पाप करथाय मु सोईबा पूर्व प्रभु को निकट रे भूल मागी थाय प्रभु ए जीवन रे मोर जदी किछि गलती हेछि बा मो जीवन ए प्रकार भाबरे गलती करछि बा भूल करछि तुम मते क्षमा करो एहा कहि से दैनंदिन जीवन रो प्रार्थना मोर एहा अटे एवं आमानकर एही प्रकार आमाने कले काहे कि ना जो मानकर
जो मैंने थरे गाधई अछंती ताकर आउ थरे गाधईबा आवश्यक नहीं ताकर गोड़ धोइबा आवश्यक अट बोली बास्केट लिखा जाए तेणु एई प्रकार भाव आमने प्रभु सहित चलिकी आउ जाई परिबा आउ आमने प्रभु ताहाकू आउ दंडनीय बोली भाबिले नहीं से स्त्री लोक को काहेकि ना आमने वाक्य लेखा लुक 55 लेखा जाउची यीशु बध विनाश करबा पई आसी नाहंती यीशु रक्षा करबा पई आछंती यीशु रक्षा करबा पई आस्थिले ताकू ता सहित मते ता सहित समस्त जगत को प्रभु विनाश करबा पई आसी नथिले प्रभु रक्षा करबा पई आस्थिले आउ सेति पई आ प्रभु ताकू मते दोष बोली आ ग्रहणीय कले नहीं आउ आपण माने देखंतु क्रिश्चियनिटी रे कौन सी व्यक्ति नहीं माने मु जानिबा हिसाब रे जे जहाकू एमती स्टोनिंग करके मरा जाइछि ए एडल्टरी जोगरु बेभिचार कर्म द्वारा कौन सी व्यक्ति को आउ पत्थर फोपाड़ी मारी दिबा आ पाई क्रिश्चियनिटी इतिहास रे नहीं कारण आमानक पाई आमानकर पनिशमेंट को बहन करबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आसीथिले से आमानकर पनिशमेंट को से तांको निज देह ऊपर ले जाइतिले आ से आमान को फ्री करथिले मुक्त करथिले त्राण करथिले आमान को परित्राण दैथिले तेणु कोन आमान को क्रिश्चियन ये रे आमने आ पाई परिबा नहीं जे जति आओ पनिशमेंट मृत्यु द्वारा हेछि बा स्टोनिंग द्वारा हेछि आ गोटे विषय आमने एठी देखिबार विषय अछि आ विषय जते बेले आसे से स्त्री लोक को पचारुचंदी दे केही कोन तुमको दंडनीय बोली कहले नहीं बा दोषी कले नहीं आपण देखंतु जेतबे गोटे लोक सहित आमने कथा कहूछु ता आखि सहित आमानकर आखि मिलित होउछि से स्त्री लोक एई घटना पूर्वरु केते लोक मानकर सहित से मिलिथिबो समस्ते कोन थिले पाप आखि रे ताकू देखुथिले तार पापर आखि सहित आर आखि मिलित हेउथिला आउ से पाप रे थिला एवं बेभिचार कर्म रे थिला किंतु जे निष्पाप व्यक्ति आउ थरे जते से तांकर पाखो को आसिला ताहांकर निष्पाप व्यक्ति रो चक्षु सहित आखि सहित आर गोले पापी स्त्री रो आखि जते बेले मिलित हो गला आउ सेते बेले तार सल्वेशन हे गला आ पूर्वरु हे नथिला आ पूर्वरु सदा सर्वदा जागतिक आखि रे से देखुथिला आरो शारीरिक आखि रे देखुथिला पापर थिबा लोक मानकर आखि रे से देखुथिला किंतु सेही प्रकार एक परिस्थिति रो प्रभु ताको आनिले एवं से जने निष्पाप व्यक्ति रो आखि सहित आखि जते मिलन होला तार सेठी सल्वेशन हे गला अरे आमान को जीवन रे सेही आखि सहित आखि माने मिले दउ आ केवल न मिलेले न हबो नहीं आ सेही मिलन रो जो अनुभव को आमने आमान को जीवन सारा माने रखी की चलीबा आवश्यक अटे रखी की चलीबा आवश्यक अटे आ गोटे विषय सेठी आपण मान को कहूची टाइम हेगलानी आ गोटे विषय कहबा पई इच्छा करूची गोटे बेभिचार बा पापिनी स्त्री को जतबळे शास्त्री एवं फारोसी माने ताको धरि की आनिले आ से यीशु को पाखो को आनी की तार विचार पई पठाइले तांकर माने तांकर मसुदा अलगा थिला बा तांकर उद्देश्य अलगा थिला किंतु यीशु ताहा कहले तो जा आज थारु आउ मु मध्ये तुमको दोषी बोली गणना करू नहीं आज थारु पाप करो नहीं अर्थात तार सल्वेशन हे गला किंतु ए फारोसी एवं शास्त्री माने जते आसिले आ से यीशु को पाखो को आसिले यीशु जते लेखिले अंगुठी लेखिबा समय से निज को पापी बोली बा गिल्टी बोली फील कले आ से माने चली गले परिचारण दातांकर पाखो को आसी से माने पापर गिल्टी को से माने महसूस करी बा जानी पारी से माने तांको आ प्रभु को पाखरे निजर गिल्टी को आ से मानिले नहीं बा परिचारण पाइले नहीं आ से माने चली गले अर्थात से शास्त्री एवं फारोसी मानकर परिचारण हैला नहीं किंतु गोटे स्त्री लोक आउ ए पापरे धरा पड़ी किंतु से जते यीशु को पाखक आनिले आ यीशु ताको परित्राण देले आज अनेक समय आमानकर जीवन रे आमने आज संसार रे अनेक लोक माने अछंती जो माने निजर पाप को बोध को जानु छंती किंतु प्रभु को पाखक आसी निजर पाप को स्वीकार करी आ परित्राण पाइबा पई बा पापरो आ प्रभु मुक्ति पाइबा पई से माने इच्छा करंती नहीं से माने बोध पांती किंतु चली जाती
କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ ସେ ବୋଧ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ତାର ଦୋଷକୁ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ପାପ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପାପ ଆଉ ବଡ ପାପ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ BTS ରେ ବା MDB ରେ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପାପର ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାପର ସ୍ତର ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା କି ପ୍ରକାର ବଡ ପାପ ଛୋଟ ପାପ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେଥିରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଭାବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପାପ ଅଟେ, ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାଫ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ ଚାପ୍ଟର 2 ଭର୍ସ 10 ରେ ଦେଖୁ ଯିହୁଦା 10 ପର୍ବ ଏ ଯାକୁବ 2 ପର୍ବ 10 ପଦଟା ମାନେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପରେ ପତିତ ହେଲ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପର ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପରୁ ବିରତ ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟରୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ପାପରେ ବୋଧ ପାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାହିଁବି କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମକୁ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ରିନାର୍ଡ ବଙ୍କେଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ରିନାର୍ଡ ବଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୁସେଡ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କ୍ରୁସେଡ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦଳନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଆସିଲା ଆଉ ଯେ କି ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ପଛପଟେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ରିନାର୍ଡ ବଙ୍କେ ତାକୁ ବୁଲିକି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦଳନ କହିଲ ନାହିଁ? ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦଳନ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେ ତୁମ ଉପରେ ନଫରତ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥାଉ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିନଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିନଥାଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଝିଅଟି ଆଉ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ତା ଜୀବନରେ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ତାର ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସମୟ ଆସିପାରେ, ଅନେକ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିପାରେ ଆଜି ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇକି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସାଇଙ୍କର ଉତ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କି କଣ ବିଜ୍ଞାପନ ସେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଟା ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ